सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशवंकर अभय छंदाचरण तले से परम पावन पद पंकजरे कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे कथावस्तु को श्रवण करुवा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा मानंकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु सश्रद्ध सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद भागवत आमे आलोचना करुछंती। गत पर्याय मु आलोचना करिथिली जे देवर्षि नारद से हेले केमिति। नारद तांकर पूर्वजन्मर कथा व्यासदेवंकर आश्रम रे व्यासदेवंक पाखरे केते सुंदर भाबरे वर्णना करुछंती। केवल व्यासदेवंक मन रे सृष्टि करिया को चाहुचंती जे सतसंग द्वारा केमिति मनुष्यर जीवन परिवर्तन हेई पारे। साधारण मनुष्य केमिति सतसंगर प्रभाव रे निज जीवन को परिवर्तन करि पारे। केमिति साधारण मनुष्यर देवता हेई पारे। केमिति देवर्षि नारद से भगवान पार्षद हो पारे से कथा को पूर्व अध्याय रे आमे आलोचना करथिले। एथि पुणी देवर्षि नारद व्यासदेव कहउछन्ते जे प्रभु सर्वत्र विद्यमान। प्रभु को सदा सर्वदा हृदय रे धारण करी तांको नाम गान करिथिबारु मु मध्य अबाधरे भगवान जेमिति सर्वत्र विद्यमान सबुआडे भ्रमण करि पारंती। सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण काष्ट पाषाण तरुतृण सर्व घटे नारायण सेई भली मु ईश्वर को सर्वत्र दर्शन करुथिबारु नाम गान करी करी ईश्वर को ध्यान करी करी मु एमिति तद्वत हो गली जे मु मध्य अबाधरे सर्वत्र भ्रमण करि पारुछि। त्रिलोक स्वर्ग मर्त्य पाताल मु सबु आड़ को अबाधरे जाई पारुछि। आहुरी सौभाग्यर कथा जे स्वर ब्रह्मरे विभूषित वीणा मते प्राप्त होइछि। प्रभुंकर नाम को सरस सुंदर करी गाइबारे मु खूब आनंद पाई पारुछि। विषय रसरे थिबा जीव जेबे माने शुद्धचित्त होई पारे नाही जे पर्यंत से भगवान को उपलब्धि करि पारे नाही। भगवान को जस नाम गुण गाइबार ता भितरे मध्य अभिप्सा आसे नाही, अभिलाष आसे नाही। मोर अंतर शुद्ध होइथिबारु आत्मा शुद्ध होइथिबारु वीणावादन करी करी नारायण नारायण शब्द उच्चारण करी मो जीवन को मु सरस सुंदर करि पारिछि। हे व्यासदेव अष्टांग जोगरे जे फल मिलिबा कथा माने जो फलटा मिलिबा कष्टसाध्य से फल नाम द्वारा सहजरे मिलि पारे। नाम द्वारा अष्टांग जोगर फल मध्य सिद्ध होई पारे। तेनु सजन वृंद नाम साधारण कथा नुहे। नाम को से भली मन प्राण दे प्रभुंकर नाम को भजन करि पारिले जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ए अष्टांग जोगरे भी जो फल सहजरे प्राप्त होई पारे ना नाम संकीर्तन द्वारा सेही फल सहजरे प्राप्त होई पारे। तेनु नारद कहउचंती हे व्यासदेव नारद कहउचंती जम नियम जोग पते जे मान पाइब से कहीं देवे गोविंद भाव भगवान की कहले जम नियम जोग पथे जेनर साधे अविरते। जेउ नर जो मनीष जो जीवात्मा सांसारिक कर्म रे प्रवृत्त जो मनीष जंजाल जर्जरित मनीष पाई भगवान कर लीला कीर्तन गुणस्मरण भवसागर पारी कला वाला जहाज भली जम नियम आसन प्राणायाम आदि द्वारा जोग द्वारा जो फल साधित होई न पारे ताहा प्रभुंकर नाम संकीर्तन द्वारा सहज रही पारे। तेनु हे महर्षि व्यासदेव सतसंग साधु संग भगवान कर लीला कीर्तनर महिमा कहू कहू मु तुमको मोर पूर्वजन्म कथा और साधनार रहस्य कथा कहि सारलिनी। तुमे एबे भागवत रचना करी सारा जगत को साधनार सहज सरल मार्ग दर्शन करा। सजन वृंद नारदंक ठारू गोटिए विशेष शिक्षा आम्भे माने मध्य करि पारिछंती ए विषय वस्तु। कोन से शिक्षाटी वर्तमान तुमे जे सफलतार पहाचरे छिड़ा होइछ कोटिपति हेथा
लक्षपति ही था जेडे बड़ ऑफिसर होई जेडे उच्च आसन रे बसी था तेबे कोन होईची नारद जमिति देवर्षि परिणत होई गले माने वर्तमान तुमे जो सफलतार सोपान रे छिड़ा हेइछ जेते बड़ आसन रे अलंकृत होइथिले मध्य तुमर पूर्व कथा को प्रकाश करिबा पई केबे मन रे संकोच प्रकाश करिवो नाही। नारद भगवान पार्षद होई सारिला परे मध्य से पूर्व कथा कहिबारे संकोच प्रकाश करि नाहंती तांको भितरे द्विधा आसी नाही द्वंद्व प्रकाश ही नाही से पूर्व जन्म रे दासी पुत्र थिले मध्य ए कथा कहिबाकू पछेई जाई नाहंती दुख प्रकाश करि नाहंती कुंठा प्रकाश करि नाहंती किंतु कली जुग रे कोन होउची ए संस्कृति रे मनीष एते अहंकारी एते स्वार्थपर जे सफलता पाई सारला परे तार अतीत को से भूली जाए विपद रे किए ताकू सहाय्य करिथिला ताकू से भूली जाए गर्व दंभ रे माती उपकार करिथिबा उपकारी सह मध्य शत्रुता आचरण करे एमिति कली जुग रे हुए। एबे जदि से धनी हेची पूर्व कथा से भूली जाए दिने से लंगड़ा हेउथिला दिने से भूकिला रहिथिला अन्य उपकार रे खाउथिला बंचिथिला ए कथा मध्य से कहे नाही ताकू लज्जा आसे तार मर्यादा काले हानि हे जीव मान हानि हे जीव अतीत रे केते दुख कष्ट करिबाकू पड़िछि जेते बेले कृषि एते आगको आगे नथिला धान गंडे चाउल गंडे मध्य मिलु नथिला आम मानकर मने अछि से बगड़ा अन्न खाउथिलु माटी मिसी थिबो गुडी मिसी थिबो कोला कोला चाउल थिबो भात रे से गुडा को माछी भଳି देखा जाउथिबो से गुडा को मध्य अतीत रे आमे खाइछंती आजि पर आजिरो जो स्टेटस मेंटेन करुथिबा आजि सोसाइटी रो जो माने बालक बालिका बा युवक युवती एमानकर से कथा से माने जानि नथिबे मध्य लंठन रे पाठ पढिबा राति अधरे लंठन लगेई पाहंता पहर रे पाठ पढिबा सी जो दुख पैंट रे पछपट चिरी जाइथिले ताको प्याच करी स्कूल को जीवा प्याच लगेई सिलेई करी सी जो दुख संताप खंडी गोटे हल चपल रे गोटे क्लास वर्षे पाठ पढ़िबा केते दुखर कथा सेगुडा को आंभर मने अछि बहुत लोक सेगुडा को भूली जानती तेनु नारदंक पूर्व जन्मर वर्णनारु भागवतरु आमे एई शिक्षा लाभ करिबा कथा जे अतीत को केबे भूली जिबा कथा नुहे अतीत को मने रखिबो अतीत रे कोन कि तुमको खराब कथा कहिछि निंदा करिछि सेगुडा को भूली जिवो शास्त्र रे बहुत नियम अछि जे कोन भूली जिबा दरकार कोन मने रखिबा दरकार अन्य को उपकार करिछ सेगुडा को मने पकाओनी अहंकार बढ़ी जिवो किंतु अन्य जने तुमको उपकार करिछि ता उपकारटा को मने रखिले तुमे तार मध्य उपकार करि परिबो तेनु सजन वृंद अतीत को मने रखी वर्तमान रो कार्य निर्धारण करी भविष्यत पंथा को मनीष ठीक करि परिबो तेबे जहा हो एबे भागवत प्रथम स्कंद 6 अध्याय शेष होई गला सौनक आदि ऋषि मानकर प्रश्न थिला भागवत केते बेले ओ किए रचना करिथिले कहा प्रेरणा रे रचना करिथिले केउ परिस्थिति रा आह्वान रे से रचना करिथिले ए सबुर उत्तर सुत महर्षि प्रसंग क्रमे सुंदर भाव रे दैछंती सौनकंकर आहुरी मध्य प्रश्न थिला तेबे सौनकंकर आउ कोन प्रश्न थिला सौनक पुणी सुत महर्षि को प्रश्न पचारुछंती ए सब जानिला पर भागवत किए रचना कले काहे कि रचना कले किए प्रेरणा देले ए समस्त कथा जानिला परे पुणी पचारुछंती सौनक आदि ऋषि माने सुत महर्षि को सुक जेतांको कुमर समदरसी सत्य सार एकांत मोती रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसने आनंद कंद भगवान की पचारुछंती कहले सुखदेव जी आजन्म ब्रह्मविद जी आजन्म ब्रह्मचारी हे सुत महर्षि एतिकी कुह व्यासदेवंकर पुत्र जो सुखदेव जी परम जोगी समदर्शी सत्यनिष्ठ दिन नाही राति नाही नित्य निरंतर ब्रह्मानंद रे जे तल्लीन से भागवत प्रति तांकर आग्रह आसिला केमिति तांकर आग्रह आसिला केमिति भागवतर प्रवक्ता से साजिले केमिति सदा सर्वदा आत्मज्ञान रे मजी रहितिबारु संसार लोकंकु पागल परि मूढ़ परि से देखा जानती लोक माने तांको भितरे थिबा ज्ञान गारिमा को बुझी पारंती अल्प विद्या जे साधई फर फर होई बहुत विद्वान पुरुष केबे कळी न होई बाया बाबा एक कथा बाया गीता रे उल्लेख करिसंती सहज रे धरा पड़ंती नाही आत्मज्ञानी माने सेई भली
से तो धरा पड़ती ना, से मूढ़ जड़ भली देखा जाती। तांकर कौन दरकार थिला जे से भागवत रे रुचि रखिले। सौनक कहउचंती सुत तो एई भली जने व्यक्तित्व। सुतंकर व्यक्तित्व कौन? माया न लागे जारो चिते कि प्रयोजन तारो ग्रंथे सुख स्वभावे आत्माराम तारो ग्रंथ रे कि श्रम काहारो अर्थे व्यास सुत अभ्यास कोले भागवत केशव केशव आनंद कंद भगवान की जय, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले माया न लागे जार चित्ते कि प्रयोजन तार ग्रंथे। जहाकू माया विस्पर्श करि पारे नाही, सदा सर्वदा आत्मज्ञान रे जे तल्लीन तांकर कोन दरकार पड़िला। जे जन्म हेउ हेउ सन्यासी हेई बण को पळैथिले, जंगल को पळैथिले, व्यासदेव फेरै आनिबा को पछे पछे धाइले। जल रे स्नान करुथिया स्त्री माने सुखदेव को लज्जा कले नाही कि वस्त्र मध्य पिंधिले नाही, किंतु परिणत वयस्क व्यासदेव को देखि स्त्री माने वस्त्र संगे संगे पिंधि पकेइले। व्यासदेव स्त्री मानक यार कारण पचारिले। व्यासदेव को मध्य लज्जा लागिला। आहा मोर पिलाटा मो पुओटा तरुण वयस्क, ताकू देखिले लज्जा संकोच करिवा कथा, किंतु मु तो वृद्धावस्था प्राप्त हेलिनी, किंतु मते देखि स्त्री लोक माने काहेकि लज्जित हेले, वस्त्र पिंधि पकेइले। मोठु से कोन अवगुण को देखिले। व्यासदेव जेतेबेले से स्त्री लोक मानको पचारि देले जे मो पुओ को देखि तुमे माने काहेकि वस्त्र पिंधिलो, मते ए मो पुओ को देखि तुमे वस्त्र पिंधिलो नाही, मते वस्त्र को देखि काहेकि पिंधिलो। ए कथा को यार उत्तर दबाको जाई स्त्री लोक माने कहउछन्ते कहन्ति व्यास मुख चाहि संसार तार हृदय नाही स्त्री पुरुष न जानन्ति समस्त एक भावे चिन्ति। भगवान की बोल सुखदेव गोस्वामी की जय। तेबे सजन वृंद स्त्री लोक माने कहउछन्ती, से महिला माने कहउछन्ती हे व्यासदेव जे सुखदेव तरुण वयस्क होइथिले मध्य तांको भितरे सांसारिक ज्ञान नाही। से सकल प्राणी रे ईश्वरंकर अंश केवल आत्मा को ही दर्शन करूछन्ती। नारी पुरुषर शारीरिक भिन्नता को से जानि नाहंती, तांको भितरे से भेदभाव नाही। हेले आपणको भितरे नारी पुरुषर प्रभेद रहिछि। तेणु आपणको देखि आमे लज्जारे वस्त्र को परिधान कलु, पिंधि देलु वस्त्र को। आप व्यासदेव को एठी केही केही कामान्ध पुरुष बोली मध्य कहिथांती ना, सेगुडाको पापाचार ब्रह्मद्रोह। व्यासदेव जे स्त्री लोक मानकु देखिले तांको भितरे कान भाव थिला बोली से माने वस्त्र पिंधिले ए कथा नुहे। जे जेडे बड़ जोगीमुनि ऋषि हेइथाउ समस्तंकर साधनार स्तर होउची अलगा अलगा। तेणु व्यासदेवଙ୍କ ଭିତରେ नारी पुरुषर प्रभेद थिला जे ये होचंती नारी से होचंती पुरुष। ए भावनाटा जेहेतु थिला सेति पई स्त्री लोक माने वस्त्र पिंधिले, किंतु सुखदेवଙ୍କ ଭିତରେ नारी पुरुषर प्रभेद मध्य नथिला। से केवल आत्मदर्शी थिले, नारी पुरुष उभयଙ୍କ ଭିତରେ केवल आत्मा को दर्शन करुथिले। तेणु व्यासदेवଙ୍କ पाद तळे मध्य कोटि कोटि दंडवत जे भागवत रचना करी जगत को एते बड़ दान करिसंती। तेणु जो सुखदेव जो आजन्म ब्रह्मवेत्ती समदृष्टि संपन्न सुखदेव जे परमात्मांकर अति निकटवर्ती, से तो सर्वत्र ईश्वरंकर दर्शन करुछंती। सौनक पचारुचंती सुतंकु भागवत भली साकारवाद लीला संबलित पुराण प्रति तांको भितरे श्रद्धा उत्पन्न होला केमिति। पुणी पचारुचंती के सौनक से सुख मुनि की सकाजे प्रवेश कोले गुरु राज्ये जन्मरु जड़ रूप बही ताहांकु केही न जाणोनी। भगवान की जय।
ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କମୁନି କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇକରି ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରହନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ଯୋଉ ସୁକଦେବ, ସେ ହସ୍ତିନା କଟକ ଗଲେ କାହିଁକି? କୁରୁ ରାଜ୍ୟକୁ, କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ଦେଶକୁ ସେ ଗଲେ କାହିଁକି? ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା କାହିଁକି? ସେଠାକାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପୁଣି ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? କାରଣ ସେ ତ ମୂଢ ଜଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ସମ୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି? 7 ଦିନ 7 ରାତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୁକଦେବ ଅଟକିଲେ କେମିତି? ସେ ତ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ସେତିକି ସମୟ ବି ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତିକି ସମୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ସୌନକଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁକ୍ରମେ ସଜେଇକିରି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ଅବତାରଣା କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ସୌନକ ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଅଛି 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ଦେଶ ହସ୍ତିନା କଟକକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? କିଏ? ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁତ ମହର୍ଷି କହିଲେ, ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ। ରଚନା କରି ସାରିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଏକାବେଳକେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। କିଏ ଏ ଦିଗରେ ପାରଙ୍ଗମ ତ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପାରଦର୍ଶୀ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦିଗରେ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। କିଏ ଗାଇପାରିବ ତ କିଏ ଲେଖିପାରିବ, କିଏ ସ୍ୱର କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ସିଦ୍ଧ ପ୍ରବଚକ ନୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ପ୍ରବଚକ ବାକ୍ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସଂସାରର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏକାବେଳକେ ଅଧିକ କେତେଟା ଗୁଣ ଦେଇ ଥାନ୍ତି। ଲେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ, ଗାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତକୁ ରଚନା ସିନା କରିଦେଲେ, ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ସାଜିବ? ଜନସମାଜରେ ଭାଗବତକୁ କହି ତାର ଉପକାରିତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ? କିଏ ଜନାଦୃତ କରିପାରିବ ମହାପୁରାଣ ଭାଗବତକୁ? ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଏ ପାଖରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ସେ ପାଖେ ସୁକଦେବ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାଗବତ ଭଳି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସୁକଦେବ ଠାରୁ ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ଏ ସଂସାରରେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସୁକଦେବ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର କୀଟ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ସଗୁଣ ଲୀଳାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? କାରଣ ତ ସେ ନିରାକାରବାଦରେ ତଲ୍ଲୀନ। ଏ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନ ଯେ ସାକାର ହୁଅନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଲୀଳାର କଥାବସ୍ତୁ ସୁକଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ତ? ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। କଣ କରାଯିବ? କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସିନା ଜଣେ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବ, ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ତା ଭିତରେ ହବ। କଣ କରାଯିବ? ଭାଗବତ ସୁକଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା କିଛି ଭାଗବତର ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀକୁ ବାଛିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଆର ପାଖେ ବସିଥିବା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଯାଇ ଶୁଣେଇବ। ସୁକଦେବଙ୍କର ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଆସିବ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସୁକଦେବଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ସୁକଦେବ ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ୟାଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିନା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ସୁକଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହବ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଆସିବ, ସେ ପ୍ରକୁଷ୍ଠିତ ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭାଗବତର ବଛା ବଛା ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦାବଳୀକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରେଇବା। ସୁକଦେବ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା, ଥରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ, ସୁକଦେବ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନାତ୍ମା, ସେ ନିତ୍ୟାଚାରୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଳ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗାକୁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ତ ସୁକଦେବଙ୍କର ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ସୁକଦେବଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବା କିଛି ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଗତ ପାବନକାରୀ, ଜଗତକୁ ଯିଏ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଦା ସୁକଦେବଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗାରୂଢ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନଥିଲା। ସେ ସିଆଡୁ ପାଉଥିଲେ ଭୋଜନ।
ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷୁଧାତାଙ୍କର ସେପଟେ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସିଏ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥିବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାଗବତର ପଦାବଳୀ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ଯଦି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇଯିବେ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କରିପାରିବେନି, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ, ସେହି ସମୟରେ ସୁକଦେବଙ୍କର 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୁକଦେବଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ବହାର ପୀଡ଼ଂ ନଟବର ବପୁ କର୍ଣ୍ଣୟୋଃ କର୍ଣ୍ଣିକାରଂ ବିଭ୍ରଦବାସ କନକ କପିଶଂ বৈজয়ন্তীং চ মালা কেশব কেশব শ্রী কেশব ভগবত জনঙ্গ বান্ধব। আনন্দ কন্দ ভগবান কি সজন বৃন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ କୋଉ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। କହିଲେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କୃଷ୍ଣ କାନରେ କନିଅର ଫୁଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଦେହରେ ପୀତାମ୍ବର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଗଳାରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆହା, ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଭଳି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ରୂପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନାଟୁଆ ନଟବର ଜଗତକୁ ନଚଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନାଟୁଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସୁକଦେବଙ୍କୁ ଭାଗବତର ପଦାବଳୀ ଗାଇକିରି ଆକର୍ଷିତ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକେଶବ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣମ୍।